Pozdrav narode i dobrodošli na Ganeša kanal. Moje ime je Jelena i evo nas danas kod jedne posebne situacije na nebu kod planetarnog rata između Saturna, Rahua, Venere i Merkura u aprilu i u maju mesecu 2025. godine. Ova analiza bit će data za sve podznake, tako da ostanite do kraja sa mnom. Inače, u vedskoj astrologiji ili Đotišu, koncept planetarnog rata ili graha juda odnosi se na situaciju kada se dve ili više planeta nalaze veoma blizu jedna drugoj na nebeskoj sferi, obično unutar jednog stepena longitude, što dovodi do njihove borbe za dominaciju i do jedne bliskosti između njih koja može biti u negativnom smislu i pojačati ili čak i oslabiti uticaj određenih planeta koje obrazuju ovu jaku konjunkciju. Sve to naravno i zavisi ishod ovog planetarnog rata i od njihove prirode i od njihove snage i od položaja uopšte u celoj situaciji u jednoj karti astrološkoj u odnosu i na druge grahe. Inače, sam Šani, Saturn, Rahu, severni čvor, Šukra, Venera veoma su različite grahe ili planete po svojoj prirodi, po svojoj energiji i po značenju, pa njihova međusobna interakcija u toj bliskoj konjunkciji ili planetarnom ratu Judi može imati snažne i složene efekte na naše živote. Njima će se posredno pridružiti i debilitirani Bud ili Merkur, izazivajući puno problema u komunikacijama, dogovorima i razmenama. Previše priče, a premalo pravih sadržaja, to je i dolivanje ulja, ali ne na vatru, nego u vodu, u znak riba. A znamo da ulje i voda ne idu zajedno. Igrarije i ludorije neće proći i pravo olakšanje osjetit ćemo tek tamo od 18. maja kada Rahu uđe u svoj matični znak, u znak Vodoliju, Kumbu, po Đotišu, a ne po zapadnoj astrologiji. I šta je to šta nas očekuje u ovom aprilu, mesecu i u maju, naročito u prvoj polovini maja meseca? Inače, taj prvi događaj koji je nekako i u pozadini aprila i maja jeste Saturn zajedno sa Rahuom u Jukti ili još bolje rečeno u Šrapit jogi. Ta joga se obrazuje 29. marta i ona će biti na snazi do 18. maja 2025. godine. Dakle, ova bliska konjunkcija Saturna i Rahua u znaku Mini ili Meni ili ribama, kako se kaže, tokom pomračenja 29. marta obrazovat će tu Šrapit jogu, što je prilično, jedan opet i dramatičan ulazak Saturna u ovaj znak, gde ovaj Saturn isti sreće Rahua, baš tog istog dana 29.3. To smo već analizirali, te slobodno pogledajte video na tu temu, čiji će link biti u opisu. Dakle, ova konjunkcija između Saturna i Rahua, sve će nekako biti tešnja i tešnja, i ova konjunkcija ujedinjuje nažalost dve velike malefične grahe. Njihova posljednja konjunkcija u ribama po Đotišu dogodila se 60-ih godina, praktično krajem 60-ih godina, 68. 69. Međutim, u ribama, moramo reći, malo koja od planeta se osjeća ugodno. Osim Venere i osim Jupitera, Venera se također ovdje nalazi u tranzitu u znaku riba, ona je egzaltirana, to je po Đotišu gledano, ne po zapadnoj astrologiji, i ova trenutna tranzitna Venera, a retrogradna je do 13. aprila, ona će se ponašati kao da je u padu u znaku Device, čime je znatno oslabljena njena energija i njena pomoć, budući da je ona benefična, dobroćudna planeta. Inače, analiza ove Venere u ribama po Đotišu data je u jednom posebnom videu, kao i njen retrogradni
tranzit, te slobodno pogledajte taj video, a link će biti u opisu. Ovdje je ovaj Rahu u ribama po Đotišu i posebno je uznemiren, da ne kažem van kontrole u ovom znaku, i on će izaći iz riba baš onda negde u tom momentu kada Saturn se bude stabilizovao u znaku riba. Jer to su neki početni stepeni. Ovaj isti Rahu, on će ući u znak Vodolije 18. maja. Ali dok ne uđe, on će biti u toj već pomenutoj i nezgodnoj Šrapit jogi ili Jukti jogi. Kada izađe iz riba, kad bude ušao u svoj znak, u Vodoliju ili Kumbu, tada će nastati promjena energija i drugačiji fokus svih nas ka nekim humanijim ciljevima. Dakle, ova dva malefika i njihova interakcija i njihovi opšte utjecaj i simbolika bit će onako malo možda i složenija za interpretaciju, budući da oni nose izazovne energije. Ne zaboravite da ova Venera ipak ovdje pomaže, koliko god ona bila i u nezgodnoj situaciji zbog retrogradnog hoda, pomoći će još više nakon 13. aprila, ali do tada treba izdržati određene pritiske, izazove i tenzije kako iznutra, tako i spolja u našim životima. Dakle, Saturn je imao jedno, da kažemo, prilično dramatično krštenje ulaskom u znak riba po Đotišu, jer se susreo tu sa gomilom planeta u ovom znaku. Tu je čak tog istog dana bila i eklipsa, to jest i imali smo i blizinu Rahua koji ga je i dočekao, kako je on ušao u znak riba. Ova situacija sa Šanijem, Saturnom i Rahuom ili severnim čvorom je na neki način i jedna situacija slična jednom blokiranju na određenim vratima i na pragu jedne kuće, gde obe planete izazivaju neku međusobnu gurku i tenziju, slikovito rečeno. Dakle, Šani ili Saturn tu kao jedan najveći kontrolor srešće se sa Rahuovom velikom manipulativnom moći i samo Rahu će gledati da na sve moguće načine izbegne Saturna, da ga ne gleda u oči i da ga nekako izmanipuliše. Znači, gurka tu nastaje između njih dvoje, ovaj ne može da ga pogleda, Rahu ne voli, znači to neko direktno sukobljavanje, ali u ovoj situaciji neće moći da pobegne Saturnu. Biće tu i energija tog planetarnog rata, kako se kaže, ta konjunkcija kad se bude desila u orbisu od 1 stepena. To se naziva planetarni rat ili graha juda, koju će i pojačati dodatno ova retrogradna Venera u toj drugoj nedelji aprila. Znači, ona će se njima pridružiti. I tada će ove tri grahe zajedno putovati, dakle Saturn, Rahu i Venera, kroz ovu veoma blisku konjunkciju u periodu od 8. do 28. aprila. Dakle, možemo očekivati i neki jak događaj, negdje tu oko 13. aprila kada Venera bude krenula direktno i njena neka podrška bit će još jača i bolja. Ovo stvara jednu scenu kako god, nebeskog bojišta u ovom periodu od 8. do 28. aprila između ove tri planete, barem sve to tako deluje. I ovo je svedeno, na jednu rečenicu, borba za kontrolu nad materijom i energijom. Dok Venera teži da održava te prijateljske odnose i sa Rahuom i sa Šanijem, jer im je prirodno prijateljska graha ili planeta, ipak u ovom slučaju Jude ili ovog planetarnog rata mogu se stvoriti određene napetosti između njih, bez obzira što je sad tu i Venera. Sad Saturn predstavlja prepreke, ali i neko neophodno čelično strpljenje, dok Rahu označava i obsesiju i manipulaciju i neko ludilo, Ova kombinacija je veoma nezgodna i najbolje rješenje je povlačenje, nereagovanje, umjesto da se insistira pošto poto. Dakle, lek je unutrašnji mir, tišina, oni će biti najbolji saveznici vaši, ali i molitve, i mantre, i pozitivna razmišljanja, i mir, i povlačenje. Dakle, satva. Ovdje pametniji popušta. Rahu može doneti i neke neočekivane događaje koji mogu biti baš uznemirujući, ali strpljenje vaše je ključno u ovoj situaciji.
Uključenost Venere, dok je retrogradna, nažalost, neće sad biti toliko pozitivna kao što može da bude. To može čak i dodati na nekoj složenosti u odnosima, u pregovorima, u dogovorima, sa finansijama, sa novcem, ponašajući se slično kao da je u Devici i to još uz prisustvo nezgodnog Ketova. Dakle, ovo utiče kako na lične odnose, tako i na međunarodne pregovore, na razmene, jer setimo se, tu je i taj retrogradni Merkur i njegova pozicija u ribama po Đotišu znači retrogradni hod trajaće do 7. aprila. Dakle šta, ključno je da izbegavamo sukobe. Ribe ne žele uopšte nikakve konflikte. One su zapravo znak koji je negde najtranscendentalniji znak. To je znak satve, to je znak ljudskih vrlina. I ona se ovdje poziva, bez obzira na izazove, ljudi, budite prizemni, tihi, dobri, plemeniti. Dakle, treba usvojiti jednu širu, jednu dugoročniju perspektivu, jer će to biti isto jedna od platformi koja je neophodna da bi se ovaj period prebrodio. Možda i čak ni ne vidimo šta je to, što je i normalno, jer ipak je to jedan znak, ribe su znak nekih nepredviđenih situacija. Znači ne može da se vidi šta se nalazi možda ispod vode i u dubinama. Ili pak na horizontu. I naravno ne treba uopšte očajavati jer će ova situacija ovih izazova proći čim Rahu uđe u svoj znak u Kumbu ili Vodoliju 18.5.2025. I hajmo sad malo dublje u analizu prirode ovih planeta, ovih graha. Dakle, tu imamo Šanija ili Saturna. On predstavlja disciplinu, karmu, ograničenja, odlaganja, strukturu. On je spor, on je strog i često donosi lekcije kroz raznorazne izazove. Znači, on nam daje lekcije. Rahu, severni čvor, on simbolizuje jednu obsesiju, jednu iluziju, materijalne želje i nekonvencionalnost. On vam predstavlja i Vogue kulturu. Znate? Rahu je senka planeta, čaja graha i može pojačati našu ambiciju u bilo kom smislu, ali i izazvati konfuziju, nered, haos. Rahu vam je u ribama slika nekontrolisane veštačke inteligencije i nepoznate tehnologije. I ova treća planeta, treća graha koja je dosta važna u ovom planetarnom ratu, trostrukom, jeste Šukra ili Venera. Sve smo mi već njih pomenuli, ali ponavljamo malo sada i u detalje. I sad ta ista Venera predstavlja ljubav, luksuz, umetnost, kreativnost, raznorazna zadovoljstva ovozemaljska, odnose naše, sve odnose, sve prirode odnosa i Šukra je u osnovi benefična planeta koja neprestano teži harmoniji, slozi, diplomatiji, uživanju. I sada, kada ove tri grahe uđu u tu blisku konjunkciju ili taj planetarni rad, šta? Dešava se da dolazi do nekih sukoba energija između njih. Dakle, Šanijeva strogost, Rahova obsesivnost i Šukrina želja. E sad, šta znači planetarni rad ili Juda u Đotišu? Planetarni rad se dešava kada su dve ili više planete veoma blizu jedna drugoj na nebeskoj sferi, obično unutar jednog stepena longitude i u istom znaku. A pobjegni se određuje na osnovu nekoliko faktora, uključujući longitudu, deklinaciju, brzinu planete, njenu snagu i prirodu. Klasični tekstovi poput Brihat Parashara Hora Šastre, Surya Siddhante ili Pala Dipika daju smernice, ali tumačenje mogu varirati u zavisnosti od konteksta. E sad, da ne ulazimo u tu detaljnu analizu po deklinacijama, po longitudi, po kvalitetu, po znaku, po brzini i tako dalje, po snazi, hajde samo da svedemo računicu ko je pobednik, jer to vas interesuje. Ko je pobednik od ove tri planete u ovom planetarnom ratu? Pobeđuje Šani ili Saturn, jer njegova stabilnost i direktno kretanje nadjačavaju retrogradnu Šukru i Rahov haos. Kako se sad to, da kažemo, astrološki kaže onako po Đotišu? Dakle, Šani pobeđuje jer niža longituda ima prednost u Đotišu. Šanijeva neutralnost sa guruom tu daje na njegovoj snazi, on je u direktnom hodu, daje mu znači
takođe prednost nad retrogradnim hodom i nestabilnim Rahuom i Šukrom. Inače, Rahova deklinacija nije dovoljna da preokrene ovu prednost koju ima Šani, a Šukrina retrogradnost slabi jako Šukru. I sad šta mi možemo očekivati od ove pobede Šanija? Dakle, ova graha Jude ili planetarni rat u ribama dešava se još i u Purva Badra pada Nakšatri, što kombinuje Šanijevu disciplinu, Rahuovu iluziju, Šukrinu želju, a i dodat ćemo i Budinu mentalnu energiju. A budući da je njegova mentalna energija slaba, Merkurova, njega ćemo staviti po strani. Dakle, sa Šanijem kao pobednikom u celoj ovoj priči naglasak je na karmi, na ograničenjima, na suočavanju sa stvarnošću, uz pobedu nad Rahuovim ludorijama, prevarama, lažima i obsesijama i naravno nad Šukrinim sitničarenjima, ekstravaganciji i materijalnoj orijentaciji. Dakle, šta je to pozitivno? Pozitivno je to strpljenje Saturna, pozitivan je fokus na jedan duhovni rast, jer je to opet u ribama, Saturn je ušao u znak riba po Đotišu i naravno otkrivanje istine ispod iluzija. Negativno može se desiti da imamo neka ograničenja u ljubavi i finansijama, možemo imati neku konfuziju i strah od nepoznatog zbog Rahua i možemo imati preopterećenost intelekta i previše praznih priča usled ovog Merkura koji je ovdje sada jedno vreme retrogradan pa još i u znaku svog debiliteta. Sad, krenimo sada i sa analizom šta svaki podznak ascendent po Đotišu može očekivati od planetarnog rata, od graha Juda, između Šanija, Saturna, Raho severnog čvora, Šukre, to jest Venere i Bude, Merkura, u aprilu 2025. i nešto malo dalje do 18. maja. Dakle, ova sama planetarna kombinacija ili planetarni rat desit će se u Purva Badra pada Nakšatri. I naravno vidjeli smo da je Šani taj koji pobeđuje. On naglašava, ponavljam, disciplinu, karmu, ograničenja, prigušujući Rahovu iluziju, Šukrinu ekstravaganciju i Budinu mentalnu nestabilnost u ribama. I evo analize za svaki ascendent, ali imajte u vidu, morate znati gde se nalazi vaš podznak ascendent po Đotišu. Ukoliko ne znate, možete imati proračun, sami to uraditi na sajtu devaguru.com. Možete, ukoliko već znate koji je vaš ascendent, na kom je stepenu po zapadnoj astrologiji, onda u tom slučaju oduzmite 23 stepena od stepena tog ascendenta i dobit ćete vrednost vašeg stepena ascendenta po Đotišu. I evo nas krećemo sa analizom. Za podznak Ovan ili za Mešu, ova situacija, planetarni rat, desit će se u 12. kući, pa ta 12. kuća govori o čemu? O gubicima, o izolaciji, ali o duhovnosti i o stranim zemljama. Imaćemo dakle uticaj takav da će Šani dominirati u 12. kući, on je i karaka za ovu kuću i donosi jedan važan period introspekcije, suočavanja sa skrivenim strahovima tokom ovog planetarnog rata. Rahu može izazvati čak i neku konfuziju ili skrivene troškove, dok retrogradna Šukra ograničava uživanje i odnose. Buda pojačava mentalni nemir, nestabilnost, ali Šani opet šta traži od vas? Traži fokus na duhovni rast. Gubici su mogući, neki osjećaj izolacije može biti težak, ali Šanijeva pobjeda vama može doneti introspekciju, ali i finansijske ili emotivne terete, tako da uhvatite se dobro za vašu tišinu, prihvatite je i radite na oslobađanju svih tih nekih starih i suvišnih tereta. Šta možete očekivati? Mogući su neki finansijski gubici, moguća i neka potreba za osamom i za povlačenjem. Ovaj period je zaista izuzetan za meditaciju, za tihovanje, ali ako vam se ponude neke investicije u ovom periodu, izbegavajte ih. Za podznak Bik ili Vrišabu, ova kombinacija Jude, planetarnog rata, desit će se u 11. kući, gde su dobici, prijatelji, ambicije, društvene mreže.
Dakle, uticaj šani ograničava lako ostvarivanje dobitaka, ali nagrađuje uporan rad. Rahu može doneti nekonvencionalne saveznike ili prevaru u društvenim krugovima, dok šukra opet pokušava da ublaži tenzije kroz odnose, ali sa nekim zakašnjenjem jer je retrogradna, a Bud izaziva nesporazume u planovima. Očekivanja, šta da očekujete? Dakle, mogući su neki dobici, mogući su i neki novi prijatelji, ali neki ograničeni uspesi. Rahu može izazvati neke lažne saveznike, sporije napredak u nekim vašim ciljevima i planovima i potreba za proverom prijatelja ovdje je naglašena. Vaš uspeh dolazi uz trud. Savjet, budite strpljivi i izbjegavajte impulsivne društvene odluke i neka druženja. Za poznak Blizanci ili Mituna, ova situacija planetarnog rata dešava se u vašoj 10. kući, gde je karijera, gde je vaš javni status, gde su određeni autoriteti. Dakle, šanijev pritisak je na vašoj karijeri, na vašem poslu, su moguća neka odlaganja vašeg napretka koji očekujete i neka nova odgovornost. Rahu može izazvati neke kontroverze ili neobične prilike, dok retrogradna Venera, šukra, smanjuje vaš šarm u profesionalnim odnosima. Buda ovdje pojačava mentalni stres ili greške su moguće u komunikaciji. Dakle, koji je ovdje savjet? Koje su u stvari prvo očekivanja? Dakle, možete imati izazove na poslu, ali ovo je i šansa za neki dugoročni plan, dugoročni projekat, dugoročnu stabilnost, ukoliko istrajete. Moguća je i neka važna promjena pravca u vašem životu. Savjet, fokusirajte se na dugoročne ciljeve, šta je to što vi zaista želite od vašeg života i svakako izbjegavajte brzoplete odluke. Za poznak Kark ili Rak, ova planetarna gungula, ovaj planetarni rat u aprilu mesecu, najviše i u toj prvoj polovini maja desit će se u vašoj 9. kući. Dakle, 9. kuća je velika sreća, 9. kuća su vaša daleka putovanja i 9. kuća je vaš odnos i sa ocem. Šani postiče vašu duhovnu disciplinu u ovoj kući. On testira vašu veru i donosi lekcije kroz neka ograničenja u obrazovanju ili nekim vašim duhovnim težnjama i komunikaciji sa vašim ocem. Rahu izaziva nekonvencionalne ideje ili iluzije o vašem smislu, pa tu pripazite, dok šukra može inspirisati na neka romantična ili neka umetnička putovanja, ali sa preprekama, dok Buda donosi neku konfuziju i neku nezainteresovanost za učenje. Duhovna kriza ili prosvjetljenje, vidjet ćete sami. Odlaganja u planovima za neka dalja putovanja su također vrlo moguće u ovom periodu. Savjet, potražite vašu unutrašnju istinu i izbjegavajte neke preterane ambicije. Za poznak Lav ili za Simu, ova planetarna gungula i ovaj planetarni rat desit će se u vašoj 8. kući, kući transformacija, kući tajni i kući koja može da izazove neke iznenadne probleme. Šani pojačava vašu ozbiljnost i suočavanje sa nekim skrivenim strahovima ili sa nekim dugovima. Rahu može doneti neke obsesije ili neočekivane promjene, dok retrogradna šukra može izazvati tajne emotivne veze ili pak neke finansijske krize. Buda ovdje pojačava vašu mentalnu napetost. Intenzivne promjene su moguće, a Rahuovi strahovi na kraju bit će prigušeni Šanijevim prisustvom. Očekivanja, šta možete očekivati? Ovo može biti jedan intenzivan period transformacije, mogući su i neki gubici ukoliko ne budete oprezni. A savjet je da se ipak radi na nekoj unutrašnjoj snazi, izbjegavajte raznorazne, moguće i tajne i neke tajne afere, izbjegavajte dugove i naravno rizike. Za poznak Devicu ili Kanju, planetarni rat ili Juda bit će u vašoj 7. kući, kući partnerstva, kući braka, kući odnosa i Šani ovdje donosi jednu ozbiljnost, ali i neka ograničenja kroz odnose. On će vas testirati, testirat će vašu stabilnost,
svakog vašeg partnerstva i odnosa i može izazvati i nesporazume ili nekonvencionalne veze, dok retrogradna šukra smanjuje romantiku, smanjuje harmoniju. Buda pojačava nesuglasice u komunikacijama. Moguća je napetost u braku ili u poslovnim savezima i projektima i naglašava se strpljenje. Savjet je komunicirajte malo bolje, malo lakše, unapredite je jer je ona ključna, izbjegavajte konflikte i izbjegavajte impulsivno ponašanje i impulsivne odluke. Za poznak Vagu ili Tulu, ova planetarna situacija, ova juda, dešava se u vašoj 6. kući gdje se nalazi vaše i zdravlje i vaši dugovi, administrativni problemi, kućni ljubimci i neprijatelji. Ovdje Šani pojačava disciplinu u borbi protiv prepreka, ali i neku tenziju daje i stres. A Rahu može doneti i skrivene neprijatelje ili iluziju o problemima, znači da probleme ne vidite. A Šukra pokušava da ublaži tenzije kroz brigu o sebi, ali sa ograničenim uspehom. Budući da je Šukra vaša vladarka, ona vlada vašim podznakom. Tako da će pokušati malo da vam zamaže oči nekim stvarima koje su zaista nebitne u ovoj situaciji. A Buda ili Merkur može izazvati jednu mentalnu konfuziju. Dakle, mogući su i neki zdravstveni pa i pravni izazovi i problemi, ali i šansa da ih prevaziđete uz vaš lični trud, jer tu je Saturn, tu je ovaj Šani koji je zapravo za vas Yoga Karaka, dakle dobra planeta. Pazite na ishranu i izbjegavajte nepotrebne sukobe. Za poznak Škorpion ili Vriščiku, planetarna juda desit će se u vašoj 5. kući, kući kreativnosti, gdje su deca, gdje je ljubav, gdje je vaša emocionalna inteligencija i Šani ovdje ograničava radost i kreativni izraz, nažalost, donoseći ozbiljnost, a Rahu može izazvati obsesivne ljubavne veze, rizične ideje u ovom momentu, dok retrogradna Šukra smanjuje romantiku. A Buda pojačava i neku mentalnu preopterećenost u planiranju ili u nekim ljubavnim komunikacijama. Ograničenja u zadovoljstvima su moguća, te veoma važno biti oprezan u tim ljubavnim odnosima i u komunikaciji sa decom generalno. Dakle, ovdje su izazovi u ljubavi ili sa decom, ali šansa za jednu dublju inspiraciju i za neku vrstu discipline samo ako poslušate malo ovog Šanija ili Saturna u ribama. Kanalizirajte, znači kanališite vašu energiju, možda u nešto što volite, u umetnost, ili šta god vama prija, u duhovnost i budite strpljivi sa voljenima. Ukoliko je vaš poznak Strelac ili Danu, planetarna juda, Graha juda, desit će se u vašoj 4. kući koja predstavlja dom, predstavlja vašu majku, predstavlja vašu unutrašnju sreću, vaš unutrašnji mir, vaše blagostanje, vašu kuću, vaše nekretnine i vozila. I ovdje Šani ne osjeća se baš dobro i može donijeti nemir ili neki pritisak u porodičnom okruženju, tražeći stabilnost pošto poto, dok Rahu može izazvati neku emocionalnu konfuziju ili neočekivane promjene kod kuće, a Šukra pokušava kako god na silu ako treba da unese neku lepotu. I sve se to dešava naravno i sa preprekama. A Buda može pojačati nesuglasice sa porodicom i ukućanima. Napetost kod kuće raste, te je ovdje potreba za unutrašnjim mirom primarna. Savjet, budite hrabri, rešite te neke vaše impulsivne odluke, neka ponašanja ili neku potrebu da neku nekretninu, neku zemlju prodate i slično. Znači, izbjegavajte bilo kakve impulsivne odluke na tu temu. Kada je u pitanju poznak Jarac ili Makara, ova Graha juda desit će se u 3. kući. 3. kuća je kuća hrabrosti, komunikacija, braća, sestre su također tu, naročito oni mlađi, rođaci uopšte, komšiluk i neka kraća putovanja. Tako da Šani ovdje donosi jednu vrstu ozbiljnosti i fokusa kroz vaše komunikacije i u tom slučaju on će nagraditi vaš trud. Dok Rahu može izazvati neke nekonvencionalne ideje,
sulude ideje ili neke čudne nesporazume, a šukra pokušava da ublaži opet sve te tenzije, ali opet sa nekim zakašnjenjem jer je retrogradna do 13. aprila. A retrogradni Buda do 7. aprila, on će izazivati greške u govoru, pisanju, a potom on će zaćutati, jednostavno će prekinuti nekako da komunicira i pridružit će se ovom šaniju kad je u pitanju ta ozbiljnost i fokus na ispravnu komunikaciju. Dakle, šta ovdje može biti jedna poruka za vas? Gledamo iz ugla vaših samopoznaka, budući da je sam Saturn ili šani vaš vladar, bit će tu uspjeha u svim vašim naporima uz to vaše jako poznato strpljenje. Mogući su tu i problemi sa braćom i sestrama, ali vi ćete to prevazići. Budite jasni, budite oprezni u vašem izražavanju, to može biti onako jedan kamen spoticanja i polako, bit će sve ok, jer ipak i ova sama Venera kad bude krenula direktno pomoći će vam, jer je ona yoga karaka za vaš poznak, znači pomaže. Kada je u pitanju Vodolija ili Kumba, podznak, ascendent, ova graha Juda desit će se u drugoj kući, kući finansija, kući govora, kući porodice, kući vaše sigurnosti. Ovdje šani može ograničiti neke finansijske tokove, tražići neku vrstu štednje, neku strukturu, neku opreznost. Ipak šani je ili Saturn vaš vladar, tako da vi već možda to negde i osjećate da treba da uradite. Rahu vas s jedne druge strane može gurati u neke rizične investicije ili jednostavno da vam pripremi neku iluziju o tome da imate dovoljno novca, da je super, da je sve ok, međutim možda i nije to tako. Treba voditi ipak računa o nekim određenim elementima osiguranja vašeg novca i vaših primanja. A ova retrogradna šukra nekako tu ne pomaže baš, već pravi neku drugu iluziju po pitanju čak i potrošnje novca za nekim luksuznim stvarima ili stvarima koje vam možda ne trebaju. A Buda još retrogradan također može da napravi probleme i oko nekih pogrešnih izbora, jer ne treba u ovom momentu ništa kupovati što je skupo i što je luksuzno, jer može da se desi neki problem sa tim. Buda, kao što rekao smo, retrogradan je i on ovdje može izazvati i neke probleme u razgovoru sa ukućanima i neke probleme u planiranju budžeta. Znači oprez. Dakle, možete očekivati tokom ovog planetarnog rata jednu vrstu finansijskog pritiska ili nekog možda i straha za vaše financije, ali ćete to ublažiti tako što ćete početi da razmišljate malo onako trezvenije, realnije i treba naravno uvesti neku disciplinu kad su u pitanju vaši troškovi, jer ipak taj Saturn vlada i vašom 12. kućom mogućih nekih troškova i nenadanih gubitaka. Dakle, kontrolišite vaše rashode i izbjegavajte bilo kakve rizične poslove i spekulacije. Za poznak ribe ili menu ili minu, ova planetarna gungula ili graha Juda dešava se u vašoj prvoj kući, gdje ste vi, gdje je vaše telo, gdje je vaš identitet, vaša ličnost, vaše zdravlje. I ovdje šani testira vašu snagu i vaš identitet. Baš je testira, donoseći jednu ozbiljnost, donoseći jednu strukturu u vaš život i donoseći čak i jednu vrstu karme na tom ličnom planu, u smislu to treba tako da se odradi, da se završi i to na nekom višem nivou, jer ipak je ovaj znak riba satva priroda. Rahu ovdje pojačava nesigurnost već neko izvesno vreme, ali sad sa ovim Saturnom on onako postaje još nesigurniji, naročito kada je u pitanju vaš imidž ili uopšte neki vaš lični plan, vaša lična snaga, vaš identitet. A retrogradna šukra može da smanji neki vaš šarm ili neko vaše samopouzdanje, a Buda, kakav je retrogradan pa još i debilitiran, može izazvati neku mentalnu preopterećenost. Kako god, ovo isto ukazuje na neki pad vašeg imuniteta, jer šani je ušao u vašu prvu kuću, a šani u prvoj kući baš i nije sjajan
kada se nađe. Znate, tako onda treba se povede računa o imunitetu, o nekoj disciplini, o zdravlju, on ovde onda pomaže. Dakle, ovo će sigurno biti ovaj period, jedan intenzivan period vašeg samootkrivanja. Mogući su i neki zdravstveni izazovi, tako da nemojte dopustiti da se to nešto iskomplikuje na zdravstvenom planu i savjet je da radite na unutrašnjem nekom poverenju i da zaista pazite na sebe i na svoje zdravlje. I evo nas narode kod samog kraja. I da zaključimo, ovo je Šanijeva pobjeda, ovo je Saturnova pobjeda. Ko je taj Saturn? To je običan narod, to smo svi mi. Koga mi pobeđujemo? Pa pobeđujemo ovo što se dešava na globalnom planu i ovo što se dešava sa svim strukturama koje nisu za dobrobit sveta, odnosno dobrobit ljudi. Šanijeva dominacija u ovom planetarnom ratu u aprilu 2025. godine naročito stavlja fokus na karmu, na disciplinu i na suočavanje sa istinom i realnošću. A Rahuove iluzije i Šukrina želja za uživanjem i Budina mentalna nestabilnost ovde su pobeđeni, prigušeni, što znači da će svaki podznak osjetiti donekle i pritisak da se suoči sa istinom u svojoj odgovarajućoj kući gde god se nalazi znak riba. Dakle, period od aprila do maja 2025. ili bolje rečeno dok god Rahu i Saturn putuju zajedno, znači od 29. marta do 18. maja, bit će vreme za trpljenje, za dugoročne lekcije i za naše prestrojavanje. Dakle, narode, ovo običan narod pobeđuje. Vaša Jelena. Prijatno.